ከሌላ ሰው ጋር ለምን አንቺ ውጭና ሁለታችሁ ብቻ ሆኑ? ውጭ ከፈለግሽ ለምን ደግሞ ሁለታችሁ ውጭ? እኛ አንፈልጋቸው። ችግር የለውም። ልጁ ደግሞ በዛ አስገድድ እንድትደፍሪ ነው እንዴ? በኢየሱስ መስማ መከሰስ አለባት። ምንድን ነው ስምንተኛውሽ ነው እንዴ? ከወንድ ጋር ልጠፍ የምትይው ምንድን ነው? ወንድ ጠፍቷል። ማርዬ ሂጂበት፣ ተረጋጊ። መሰለ ወንድ ፊት ለፊት ቁጭ ብሎ ወንድ እሱ የምፈልገው ማሂን ነው አለ። አልፈልግሽም ማለት እንዴት እንደሚያይሽ ማሂ ጂኬያጃሙ ሲፎ ጂኬያጃሙ እሺ ጂኬያጃሙ አንሼ ላላንጅሩ ቢፍቱ ዝም በይ እያላት ነው። ቢፍቱን ዝም በይ ስሚ፣ ቢፍቱን ዝም በይ እሷ ታውራ እያለ ነው። ይሄ አይንሽን እንዴት እንደሚያይ ይሄ አፍጥጦ በስሙ አንተ አይንን ንቀልቀል ልጅታ ወይ ማለት ስሚማ አንተ ማለት ነው። ሪካርድ ይደረግልሽ እንደዚህ ለቀልድ ቢሆን ሲፉ እንደዚህ ስትል፣ ስለዚህ አልፈልግም እንደዚህ በወንድ ምናምን ነገር የሆነ ይለጥፉታል። ስለዚህ አልፈልግም። እሺ ቢፍቱ ከፈልግ ይዘሽው እንትን በይ። እኔም ዘይ ቀልድ የማይመች ልጁን ሰላም ራሱ አላልኩትም ገና። ሰውዬው ዝም ያለ ነው የተረጋጋ ደስ ሲል። ሰላም ወንድሜ እንዴት ነህ? ቢፍቱ ባል አማርኛ አችልም ልጁ የተረጋጋ ነው። ግን አማርኛ ችግር የለውም። እኔ ካልቻለማ ቻው ሂጂ ኖ አከማከም በይ እንደ አረዞኔ ካልቻለ ለምን አማርኛ ከቻለ ሰላም ካልቻለ ምን አይችልም። አማርኛ ከቻልክ በኦሮምኛ አውሪው። ወይ አልችልም፣ ይቅርታ አልችልም። የመቻል ግዴታ የለብኝም። አማርኛ ነው የምችለው። እሱም የመቻል ግዴታ አለው። ኤሳ ጓደኛ ጎደቴ ሸንኩኒ ወረከሲ ቅማሚ ዳበርቱን ጆሌ ኬኛ ስፈካቴ ጆሌ ኬኛ ኢትዮጵያ ኬሰ ዱፌ ዋን ኢሳነ ጎረነነቱ ቤከሺ ዝመዲ ዋ ጆሌ ኬኛ ዋን ቤቱን ቀብደቴ ዋን ቤቱ ራሴ ዋነን ቤኩራን አሳ ራቤት ጆሌ ኬኛ ከጆሌ ኬኛ ሴቴ ማልስ ጎንን ሲፋሉ ከሰቷቲሞ በኢየሱስ ዋን ቢፍቱን ኩን ነጎት ያዱኛ ረቱ ለምን በኩኝ ማለት ለምራክቲ ወይ ማሬ ወይ ጌም ልትጫወች ነው? ወንድ በጣም ከምትፈልግ ልጅ ጋር ቁጭ ብለሽ ወንድ ልታፈልጊ ነው? ምንድን ነው? እኔ ከፈለኩ የራሴ ነው። ለምን ልጅ ምን ላርጋት? እነኛ አይደለችም። መድኃኒቷን አልወሰደችም። የዚህ ሰዓቱ ትጫወታለች። እጫወታለሁ። ሰው አለ ማሬ። ሰው ሳጣ እኮ ነው። ባጣ ቆይኝ ናቸው እኮ እነኚህ። ለዛ ነው እዚህ የመጣሁት። መቃን ዝም በለኝ። ውጭ ከሷ ጋር ውጭ ለፍላፋ ከን ወይ ለፈለፍቱ እንዴ ካለ በርበሬ ብረት የሰምሽ ደኑ ጋር ለፍላፋ ይቱሲ ጥቁምስ እንደበሩሲ ላሊበላ መራቱ በርነሙ መቀበ እንትን ይገሱዳ በመጸበለ ይገሱዳ በመመለ ገለክስቴር ትበርሽንጉን ሙስማን ትጎነ ትሳዩሞ ኦፊዳ ከመራቱ ጫለኩ ቢፍቱን ከነመራችቱ ጫላ ኦፊዳ በቃ እንትን ይፍረቴቲ በዳሳ መራቱማ ፍረቴቲ አነስቲ ነመከታርቲም ባዩ ማሳር ተስቲ ሙለቻ ጅራ ልቡ ሶለን እንጀሪና ደቃች ጀለትቲ በሬሳ አይሰተም ቤካን ያ ሶዳን ማይክቲንግ ማይልቡ ማይደውዱዊ የቀና ይቅና እንጂ የኛ ማለት ወደኋላ እንመለስም። ማይልቡ ወዳው ጌታን ይተው ምስኪና ማለት ሺፔነን ምስኪና ታቴ ወረገራ መርዚት የሰባሰነት ምስኪና ነው አይ ሲጋደኛ ተደነኑ ይጋንደኛ ምት ወረጀቹ ደጉያ ቀላኔ ነው ማያተነ ሰባሰነት ነው ምስኪና ተውጣላ አላ አኒ ሳኒ ረከኒ ሲወልኛቸው እንትን ጫሉ ጊፍት ያና ሲኦኛ ነኑ ይካምና ገባቱ ነስኛ አለ አይወኛ ነለኝ ነው አለጋነኛችሁ ነው ያና ጌታን ፎንኮ ነኛችሁ አለጋም በስማ ነቀሉ ነው ሃዶንኮ ፎንኮ ዲግኒ ኮነቲ ገረገቴ ነኛቴ ነቀሉ ማላ ጎት ነቀልቴ ካቴ ነኛቴ ካቴ አሞ ወልኛ ነዲስምት ኦሮሞን ኩን ባዬ መስጂልችት ማል ሲጎቴ ሲፉ ማል ሲጎቴ ኦሮሞ ሲቴ የሮ ብራምቲ ሶለን ሰሞኑ መከናማ
tana jedhi maqaan maannoo takkas jirti jedhi jechuma ila jecha amaarri oromoodhaan hin jenne waliin jechaa walti gurba samuunne qawwise animmoo jireenya koo keessatti maaliin jibba beektaa jecha amma gaafa jecha baay'ee namaan jettee jirtu fidii miidiyaa kanarratti zimeedhi bannaati tolan yaadatta yeroo baannaa wara turu no si yeroo lolli sayyadatta yeroo san ani nan yamale an jecha afaan kooti aga kana koo jechi baalageen afaan kiyya baay'ee afaan ibaa qofa yoo son ta'in akkam beektaa oromoo keessattuu ijoolleen keenya keessattuu bakka erga agan bakka sooshaal miidiyaa kanarratti kan tasfaa na kutanchiisuu eegalan indoom gidduu kan ammoo amma jiru moorii saudii tokko yeroo darbe gidduutti dhaabanii turan yaadatta yeroo duraa tokkos akkas wal gochaa turan kinoo amma ammoo itti kaan amma indoom moroonoo taane jedhaniiti alaabaa ta'e fidatanii dhufanii amma innaa maal siin jechuufini gaafa oromoon oromoo xiqqeessitu gaafa oromoon oromoo akka inni biraa godhu san gaafa gootu sitti dhaga'ama. Naat an keessattuu baay'ee naara amma ijoolleen keenya akka walloltuuf fedhan keessattuu ijoolleen keenya gaafa bakka jira mitiire maaliif yoo jettee wanti keedha si galee luqaan tokko dhufe isiniif fidaa qo'a. Luqaa kana beektu laala gana diaspora tazira dheetan madhaqee fiigee mana banee dhufe tu omaan qabu namichi rakkataadhaan makko rakkoon qabu beenuun baana amma gana diaspora dhattee fiigee dhufte miteem ay jirtu miti akkam wayo soon akkam jirta akkam jirra galata waka akkam maa badde ante biyyesuus diaspora ta'uun akkas nama balleessa Arata utafta. Mbanne abbe media disne. Waya bakki jirtami. Mal kate disuma taay ase maleso akkan. Achi diaspora fanana sajira. Diaspora fanana sajira. No, tim kenno isuma diaspora da misal. Oman mal diaspora da akkanatti taaratu. Maal baake barbadde koy. Olu badara. Maal si gochuun dige. Walla goto fi bukale sa demte goftana. Maal qabda. Maal baake si dibeedha mam. Maal baake nyan janin atosi baako badda bayyo bi maal baake wala gadam taati qatte di taay mo dudda si dukkuba. Hay qatte di taay qatte nutasay. Ano biyya jiru akkamitti duddina ukkuba warra biyya jiru ukkuba male. Maalif anu kubu yu warra fresh diaspora kana jechuun gana hojiitti sin barre like waan architect dandeessa si galee dima warra biyya jirani ukkuba. Kositini maalif warra biyya jirani biyya itti warra biyya jirani hojiin itti baay'ata. Sani nukkuba malee. Dhaggeeffadhus maaf akkasii dhukkubu sitti maila. Ati haaraadha reefu dhaqxee waanuma argite bubbuuta sii galee. Kanas bakka jechuun fresh diasporaan reefu argite sanittis buutee sanattis kanattis bubbuutee duddisi dhukkuba bakka kanuma. Kennaan immoo akkattinii. Asiru. Akkanatti hin taa'in itti haasaa dhugaa rakkoon qabu. Akkamitti taa'u? Tole amala qabeessaa waaqa akkan jaaladhu. Waan biraasiin jechuuf hin ture garuu. Akkamii kennu miidiyaan jirra soorku galata waaqaa si ragalle irra nuta. Galteetta ma baay'ee badde bar. Maal barbaacha deebitee amma yoo taate giiftara ta'e kottu kan kananichi asirra nurraan deddeemina abbo maal labdee? Akiiti laamee booraa kee hodhi malee soolanii ni nootu. Giftara ta'ee ufesii kennu afuuffe. Soolani waati otuma addunyaan ta'u walitti garagaltee ምንድን ነው giftara taata dhee yaadu. Akkatti laatanuun beeku. Akkatti laatanu. Maannan beeko si levelii 0 irra taa'aa baate barate. Ati nama levelii 0 irra taa'aa ba'edha barate. Afuuftitti. Nama bakka